न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल। आसनसोल शिल्पांचल में भी पंचायत चुनाव हुआ रक्त रंजित। रानीगंज में बूथ लूटने को लेकर CPM तृणमूल आपस में भिड़े, चले लाठी डंडे तो लोगों के सिर फूटे। सलानपुर और बाराबनी में तृणमूल पर बूथ लूटने का आरोप, गुस्से में 3 बैलेट बॉक्स को तालाब में फेंका। दुर्गापुर के कांकसा में भी वोट के दौरान गड़बड़ी, तृणमूल नेता की गाड़ी को लोगों ने फूका, तृणमूल ने CPM का काम बताया। जामुड़िया में भी बूथ लूटने का आरोप, BJP ने जताया विरोध। पिछला विधानसभा चुनाव में केंद्र चुनाव आयोग की सख्ती के कारण हिंसा कम हुई थी, लेकिन शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए मतदान पूरी तरह से रक्त रंजित रहा। पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों की भांति आसनसोल शिल्पांचल में भी वोट को लेकर खून बहे, कथित तौर पर गोली चली, लेकिन किसी की जान नहीं गई। वहीं कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। सबसे बड़ी घटना रानीगंज के जेमारी पंचायत में हुई। यहाँ चवलपुर फ्री प्राइमरी स्कूल में मतदान केंद्र बनाया गया था, लेकिन यहाँ कुछ लोग बूथ में छुपकर छप्पा वोट डालने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें माहौल उत्तेजना पूर्ण हो गया। गांव के कुछ लोगों ने इससे गुस्से में आकर बैलेट पेपर फाड़ दिए। बताया जा रहा है कि वे बैलेट बॉक्स भी लेकर चले गए। কংগ্রেসের এজেন্ট ছিলাম। আচ্ছা, আমি এজেন্ট বেরিয়ে এসে আমার রিলিভার রাজীব লাগাকে দিলাম। আমি বেরিয়ে এসে এখানে দাঁড়িয়েছি, ওই গেটটার কাছে দাঁড়িয়েছি। হ্যাঁ, পরিমল বাউরি, কি নাম, গণেশ বাউরি, এরা কারা, কোন দলে? আচ্ছা, তারা এসে আমার স্ত্রীকে এমনি ওরা একটা লাঠি নিয়ে আমার স্ত্রীকে এমনি করে মারতে যাচ্ছে। যখন যখন মেরেছে আর আমি লাঠিটা ধরেছি, বলে তো ধর, আমি লাঠিটা ধরেছি আর আমাকে ধরে চাপুটি এসে ওই পরিমল বাউরি প্রথমে চালালো, তারপরে কুমার, গণেশ, ভীষ্ম, এরা এসে আমাকে মারলো আর ইচ্ছে করে এখানে ঠেকালো। কারণটা কি এইভাবে? এই কারণটা কি জানি, ভোটে আমরা জিতছি, আমাদের লিড কিন্তু রয়েছে। আমি পরিসংখ্যান করে নিচ্ছি যেগুলো আমাদের জন্যই, আমি দাগ দিয়ে ঠিক করে নিচ্ছি যে আমার এবারে ঠিক আছে। CPM হেরে যাচ্ছে সেই কারণে, তৃণমূল জিতছে একবারে পরিষ্কার। আমি এখনই এভারেজ দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার ব্যালট বক্সে ওরাই ছিনতাই করেছে, ওরাই ছিনতাই করে পুকুরে চলে ফেলেছে। আমাকে তো হসপিটালে, কতজন আপনারা আহত হয়েছে? আমার মোটামুটি 6 জন, একজন হসপিটালে আছে। জেলা পরিষদের যে প্রার্থী তার মিসেস আমার বইয়ের ভিতরে দাঁড়িয়েছে, রাজনীতি ঠিক তার লোক পাইনি, একটা কথাই চাইনি দাঁড়িয়েছে। সে যেগুলো হাঁটছি এখনো পাই নাই, তখন 57% ভোট হয়ে গেছে, হাঁটছি। এখন বলছে বাইরে থেকে প্রায় 1000 লোক নিয়ে এসেছে, ওরা বলে লোক এসছে নারায়ণপুর। इस पूरे घटनाक्रम में CPM और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, लाठी डंडे चले। CPM और तृणमूल कांग्रेस ने एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया। वहीं JK नगर में एक तृणमूल नेता का सिर फोड़ दिया गया। वहीं CPM एजेंट उज्जवल आकुड़िया पर हमला कर उसका भी सिर फोड़ दिया गया। यहाँ मेरा मामा घर है। अच्छा, कहाँ आपका? हम यहाँ ड्यूटी करते हैं। कहाँ घर है आपका? JK নগরে ওরা ওখানে ঘিরে মেরেছে, ওদের অত্যাচার চলছে। যা অত্যাচার এরা করে যাচ্ছে, BJP CPM কিছু বলার নেই। আমাদের নামে দোষারোপ করছে, আমাদের অবস্থা খারাপ।
मतदान केंद्र के बाहर न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के कार्यकर्ता आपस में लाठी डंडों से लड़ते हुए दिखाई दिए, बल्कि कथित रूप से गोली भी चलाई गई। गांव की महिलाएं इसकी पुष्टि करती है कि गोली चली है। वहीं रास्ते पर गोली के खोखे भी गिरे पड़े दिखाई दिए। এখানে দেখতে পাচ্ছেন জেমেরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোট চলছিল। এখানে একজন তৃণমূল সাংসদ এখানে একটা গুলি চালিয়েছে, একদম দেখতে পাচ্ছেন প্রমাণ। बहरहाल घटना की खबर पाकर केंद्रीय पुलिस बल के जवान के साथ पुलिस अधिकारी पहुंचे और स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन चबलपुर के लोगों ने, खासकर महिलाओं ने बूथ लुटेरों का आरोप लगाते हुए वोट का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। उनका आरोप था कि तृणमूल नेता बाहर से गुंडे बुलाकर छप्पा वोट डलवा रहा है। सीपीएम प्रत्याशी ने भी तृणमूल पर वोट लूटने का आरोप लगाया। আমাদের সমস্যা মেন সমস্যা ওরা বাইরের লোক নিয়ে এসছে। হ্যাঁ, তো ওরা আমি না ওদের মুখগুলো আমি দেখছি, অজ্ঞাত পরিচয় মুখ। ওদেরকে আমি এর আগে কখনো দেখিনি। আমি এখানে 44 বছর এসেছি, আমি কখনো দেখিনি। তখন আমি ওই যারা ছিল গেট আমাদের স্যাররা যারা এসছেন ওদেরকে বলছি যে কেন আপনারা গেট কিপারে থাকছেন না? এইখানকার নেতারা গেট খুলে লাইন দেওয়া করাচ্ছে, কেন ওরা করবে ওইটা? আমি তখন গেলাম, বলি কেন ওরা গেট খুলে নেতাগিরি করবে? এখানে আপনারা পারবেন না গেট কিপারগিরি করতে, এখানে এসছেন না? তখন আরো 5-6 জন ছেলে, আমার ছেলে প্রকাশ ব্যানার্জি ভেতরে ছিল, ওকে হুমকি দিত। ওকে দেখে নিচ্ছে যে ওর মা বটে এটা, তখন ওকে হুমকি দিতে গেছে ভেতরে। আপনার এখানে কি গুলি চলেছে? হ্যাঁ, গুলি চলেছে। কটা গুলি চলেছে? সেটা বলতে পারবো না, একটা তো চলেইছে। হ্যাঁ, আরো চলাতে আমি হাত জোর করছি। তা যে গুলি চালাবার চেষ্টা করছে ওরা, আমি হাত জোর করছি প্রত্যেককে। আমি বলছি তুমি কে বটে হাত জোর করবে? তারা কারা? তাদেরকে জেমসের তারা আপনার এলাকার? হ্যাঁ, এলাকার ওই পাশে স্থানীয়রা। কিছু জানি না, আমি ঘরে ছিল, দেখছি আমার দরজা ঢাই ঢাই করে ঠেঙ্গাচ্ছে। আমি বলি কে রে? সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। প্রথমে তো মারলেন, এত শুধু আমাদের গায়ে ঝামেলা হয় না, আমাদের গায়ে ঝামেলা হয় না। হাত দাও, হাত দাও। সঞ্জিতা মারলে, সঞ্জিতা সাগরের বন্ধু একসঙ্গে খেলে তোমার মারামারি করবে? নারায়ণ বাউরি কোথাকার এখানকার ভোটার? নারায়ণ বাউরি এখানকার ভোটার, 1000 লোক নিয়েছে নারায়ণ বাউরি। না, নারায়ণ বাউরি এখানকার ভোটার। নারায়ণ বাউরি ছেলে মারলে সঞ্জিতাকে। নারায়ণ বাউরি আমি ভালো ভোট তোমরা ভোটটা করতে দিচ্ছি মানে তারপর করছি। থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছে যে জেমেরি পঞ্চায়েতের আরও বুথগুলো যেমনভাবে দখল হয়েছে, ঠিক একইভাবে জেমেরি গ্রামেরও 3খানা বুথকে দখল করে নেওয়া হচ্ছে। এখন কিছু ক্রেডিট আমার গ্রামের মানুষের, তারা হচ্ছে যে আমাদের গ্রামের মানুষ শান্তিপ্রিয় মানুষ, তারা নিজের ভোট নিতে দিতে চায়। 2018 সালের যে ক্ষত আমরা সবাই মিলে চেয়েছিলাম, সেই ক্ষত যেমন আর নতুন করে না হয়। এখন গতকাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস তিরপল, পয়সা, হাবি জাবি দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করার পরও তাদের মানুষের উপর বিশ্বাস ফিরছে না। ভোট লুট করার জন্য আবার নেক্সট টাইম মানে 3 নম্বর বারের পর 4 নম্বর বার তারা হচ্ছে যে আবার লোকজন নিয়ে তারা চলে আসে। আমরা প্রশাসনকে বারবার বলি, আমরাও চাইছিলাম না যে এই ধরনের একটা বিশৃঙ্খলা হোক। মানুষ হচ্ছে যে অনেক মানুষই ভীত সন্ত্রস্ত, এইটা নিয়ে গোটা গ্রামে একটা থমথমে পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল। তো যাই হোক, আমরা বলেছিলাম, প্রশাসন কোনো কর্ণপাত করেনি এবং স্বাভাবিকভাবে গ্রামের মানুষকে এই দায়িত্ব নিতে হয়েছে। তারা প্রতিরোধ গড়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস পালাতে বাধ্য হয়েছে, গুলি চালিয়েছিল। একটু হলে গুলি হচ্ছে যে আমার বা আমার ভাইদের কারো লাগতে পারতো, আমার হাতে একটু চোট লেগেছে। लेकिन इधर तृणमूल नेता श्रीकांत लाहा ने सीपीएम पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग बाहर से लोगों को बुलाकर गड़बड़ी करने का प्रयास किया। पंचायत चुनाव की घोषणा से ही अशांत रहा सलानपुर में वोट के दिन भी व्यापक गड़बड़ी देखने को मिली। यहां के पताल प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ नंबर 92 में न सिर्फ छप्पा वोट दिया गया, बल्कि 3 बैलेट बॉक्स को निकट के तालाब में फेंक दिया गया। बूथ के पोलिंग ऑफिसरों ने बताया कि 1:30 बजे तक शांति से वोट हुआ, लेकिन उसके बाद बदमाशों का एक दल आया और हथियार के बल पर हमें शांत रहने को कहा। वे अपनी मर्जी चलाते रहे, लेकिन इस बीच जब एक पार्टी के लोग आए तो हंगामा बढ़ गया। कुछ लोगों ने बैलेट बॉक्स को तालाब में फेंक दिया। वहीं बूथ लूटने की घटना को लेकर इलाके के तृणमूल अंचल अध्यक्ष के घर में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी कर घर के खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। इस बूथ पर कुछ देर के लिए मतदान बंद रहा। घटना की खबर पाकर पुलिस पहुंची, तालाब से बैलेट बॉक्स निकाला गया। घटना को लेकर इलाके में उत्तेजना है। কারা এসেছিল? 7-8 জন। কোথাকার থেকে এসেছিল? এটা বলতে আমি কি বলছি, আপনি কি এখানে কর্মরত ছিলেন? আমি সেকেন্ড পোলিং অফিসার। সেকেন্ড পোলিং অফিসার। তো আপনাকে মারধর করা হয়েছে? না, মারধর খালি এটা বলছিল গুলি মেরে দেবো। গুলি মেরে দেবো? আচ্ছা, এখানে শোনা যাচ্ছে যে ব্যালট বক্স রয়েছে সেটা পুকুর থেকে পাওয়া গেছে। পুকুরটাই পুলিশ ব্যালট বক্স কি পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল?
3 মিনিট পর কিছু 12, 14, 15 জন ছেলে এসে আমাদেরকে বন্ধ করে দিল, বললো আপনারা চুপচাপ থাকুন, বসুন, দিয়ে নিজেরা ছাপ্পা ভোট দিতে থাকুন। তারপর ব্যালট বক্সগুলো এই যে এগেনস্ট পার্টি এলো, তখন ওরা ওই ব্যালট বক্সগুলো পুকুরে জলে ফেলে দিল। আমরা পুলিশকে ফোন করলাম, পুলিশ এলো, আমরা বললাম যে হয়তো দেখুন এই জলের ভেতরে ফেলেছে। যে পাতা যে মানে 92 যে বুথটা, সেই বুথে কিছু ছেলে এসে রিগিং করেছে বুথ। মানে কারা করেছিল? কারা সেরকম ছেলেগুলো মানে যে মদ খেয়েছিল, তাদের এখন পার্টির কোনো পরিচয় জানা যায় না। সেই তারা বুথ ক্যাপচার করেছে, মানে সাপোর্টার ওরা টিএমসির আমাদের, তারা মদ খেয়ে ঢুকিয়েছে বুথে, বুথে যাই হোক একটা কিছু ঝুট ঝামেলা হয়েছে। সেই বুথ থেকে আমার বাড়ি 1 কিলোমিটার দূর। তারপরে বিজেপি পার্টি এসে আমার ঘর চড়াও হয়। আমার বাড়িতে তখন ঘর ভাঙচুর করে এসে আমার বাড়িতে আমার মা, আমার স্ত্রী, আমার বৌদি, আমার ভাইজি ছিল। ঘরে এসে আমার ব্যাপক ইটা পাথর করে, জানলার কাঁচ ফাঁচ ভাঙাভাঙি করে। Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। दुर्गापुर के कांकसा में वोट के दौरान गड़बड़ी देखने को मिली। यहां अमलातोड़ा अंचल के बाबनबेड़ा स्थित एक 471 बूथ पर कुछ बदमाश बूथ लूटने के इरादे से आए थे, लेकिन स्थानीय लोगों के गुस्सा का सामना उनको करना पड़ा। वे अपनी बाइक छोड़कर भाग गए। उत्तेजित लोगों ने इस बाइक को आग के हवाले कर दिया। কিন্তু এখনো পর্যন্ত যেটা খবর, এখানে বুথে শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছিল
কিন্তু এইখান থেকে বাইরে থেকে গোটা 50টা লোক এখানে এসেছিল, এসে বলে আমাদের সব বের করে দিল। ওই যেখানে ভোট আমরা তৃণমূল ভোট করবে, আমরা বললাম না, শান্তিপূর্ণ ভোট হোক। এই যে আমরা এই যে দুটো বাইক আমরা আটকিয়েছি এখানে, আমরা চাই গ্রামের যে দাঁড়িয়েছে যে ভোट देवे से शांति जीते आसो। वहीं सीपीएम पंचायत चुनाव में व्यापक गड़बड़ी को देखते हुए दुर्गापुर में सड़क पर उतरी और मुचीपाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग को कुछ देर के लिए जाम कर दिया। सीपीएम नेता पंकज राय ने पंचायत चुनाव को एक मजाक बताया। গোটা রাজ্য দুর্গাপুর সাব ডিভিশন পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ভোট লুট করছে। কারা ভোট লুট করছে? তৃণমূল কংগ্রেস এবং পুলিশ আর নির্বাচন কমিশনার। যে নির্বাচন কমিশনার মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশে চলেছে। এতগুলো লাশ, এতগুলো মানুষের ভোটদানের অধিকার কেড়ে নিল মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি এই নির্বাচন কমিশনের মারফত। পশ্চিমবাংলার জনগণ কিন্তু ক্ষমা করবে না। বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ হচ্ছে, দেখছেন বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ হচ্ছে। ওরা কিন্তু ওদের পাপের ঘোড়া বাড়িয়ে চলছে। वहीं उधर कांकसा के बिहानपुर तृणमूल कांग्रेस के आमलाजोड़ा अंचल अध्यक्ष के गाड़ी में बदमाशों ने आग लगा दी। तृणमूल ने इसे सीपीएम का काम बताया है, जबकि सीपीएम ने इससे इनकार किया है। আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে পরপর 3-4টে বুথে হচ্ছে তৃণমূলের যে নেতৃত্ব তারক না কি নাম অঞ্চল সভাপতি, তার নেতৃত্বে লুট হয়েছে। সে বোলেরো গাড়ি করে সে হচ্ছে ঢুকেছিল। আবার তো গ্রামের মানুষ দেখেছে যে ভোট দিতে পারেনি, গাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আর এই গাড়ি জ্বালানোর দায় নির্বাচন কমিশন মমতা ব্যানার্জি আর অভিষেক ব্যানার্জি। चाहे वह लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या फिर पंचायत चुनाव, हर चुनाव में बाराबनी अशांत रहता है। मारपीट हिंसा की खबरें आ ही जाती है। इस बार भी बाराबनी के श्याम सुंदरपुर अवैतनिक प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ में गड़बड़ी देखने को मिली। खबर पाकर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ देर के लिए मतदान का कार्य भी बंद रहा। तृणमूल कांग्रेस के नेता आशीष सिंह ने सीपीएम पर बाहर से लोगों को बुलाकर बूथ लूटने का प्रयास करने का आरोप लगाया, लेकिन वहीं सीपीएम प्रत्याशी ने तृणमूल कांग्रेस पर वोट में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। আপনারা তো জানেন বারের মালিক নেপাল ভান্ডারী কিছু মদ খাইয়ে কিছু জামুরিয়ার এবং কিছু বহিরাগত এলাকায় ঢুকিয়েছিল এবং প্রতিবারই করে ঝামেলাটা। এ শুধু নয়, বারাবণীতে সিপিএম এবার চেষ্টা করেছিল অনেক বহিরাগতকে নিয়ে আসতে। আমি এখন নতুন ডিও গেছিলাম, ওখানেও দেখলাম, খুশনগরে দেখছি, চারধারে চেষ্টা করেছে, পারেনি। পাবলিক টিএমসিকে ভোট দিয়েছে। এটা 195 নম্বর বুথ। এখানে মানে ইচ্ছাকৃতভাবে ওরা নিজের থেকে দেখেছে সুষ্ঠুভাবে ভোট হচ্ছে, ভালোভাবে ভোট হচ্ছে, সেই জায়গাতে গন্ডগোল করার চেষ্টা করেছে। এভাবে ঝামেলা হয়েছে। এখন ওরা চেষ্টা করছে রিগিং করার। এভাবেই চলবে। আর কিছু আপনাদের উপরে অভিযোগ হয়েছে যে আপনারা বাইরে থেকে কিছু লোককে এনে পরে এরকম করিয়েছেন? না, মোটেই না। সব গ্রামের লোক ছিল। আর প্রার্থী আমি একাই বাইরে থেকে ছিলাম, আর কেউ ছিল না। কি নাম আপনার? সমরেশ মাঝি। এখন পরিবেশ শান্ত আছে। আমি 1 ঘন্টা আগে ভিজিট করেছিলাম। নর্মাল ভোট হচ্ছিল, দুদিকে আমাদের মহিলা লাইন ছিল, দুটো আমরা করে দিয়েছিলাম। সিনিয়র সিটিজেন আর নর্মাল মহিলাদের জন্য একদিকে আমাদের ছেলেদের লাইন ছিল। শান্তভাবে পোলিং হচ্ছিল। কিন্তু বিরোধী পক্ষ যখন বুঝতে পারছে কি পোলিং কিন্তু এক সাইডে পড়ছে, তখন ওরা বাইরে থেকে ও বদমাশগুলোকে ডেকে এখানে শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমাদের ছেলেগুলো ছিল যেহেতু, কিন্তু তারা তো সেটা করতে দিবে না বলে একটু হইচই হলো। কিন্তু মারামারি কিন্তু ওরা প্রথমে শুরু করেছিল, আমাদের ছেলে লেগেছে একটু। बांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल।
पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरबुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। रानीगंज की तरह ही जामुड़िया में भी वोट को लेकर हिंसक झड़प की खबरें पाई जा रही है। जामुड़िया के हिजलपाड़ा ग्राम पंचायत के लिए लाल बाजार के 169 नंबर बूथ में सुबह से वोट ठीक चल रहा था, फिर अचानक से यहां कई सारे लोग आ गए और कथित रूप से बूथ लूटने का प्रयास किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब हमने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। ये सारे लोग TMC के लोग थे जो बूथ लूटना चाहते थे। इस घटना को लेकर लाल बाजार इलाके में उत्तेजना देखी गई। लोगों ने इसका विरोध जताया। खबर पाकर पुलिस अधिकारी दलबल के साथ पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। বার করাই পদে ওর ছাপা ভোট মারতে স্টার্ট করলো। ওরকম করতে করতে বাহারের লোককে ফোন করে পদে জোর জবরদস্তি আমাদেরকে মাছ ধর, মানে লাইনে আছে আমরা যে একটা ফাঁকা আওয়াজ করে পদে আমার মাথায় মেরে দিল। 12টার পর থেকে বাইরে খুঁটাডি গ্রাম থেকে ওই 200 বলে কি একটা ছেলে এসে আর এরা নিয়ে এসছে। নিয়ে আসার পর বোম, এখানে গুলি পরপর 3খানা বোম চলে, 3খানা গুলি চলে। আমাদেরকে বলে তোমরা বাইরে বেরো, নাহলে তোমাদের তো মুশকিল হয়ে যাবে এখানে থাকা। আমরা ভয়ে বাইরে বেরোলাম। তারপরে আধা ঘন্টা থেকে 1.5 ঘন্টা পুরো ছাপা ভোট লুট যা হলে সেই লুট। ভোট দিছি আমার কাছে, তুমি আমার সামনে ভোট দাও, নাহলে ছাপ্পা ভোট মারবো, নাহলে তোমাকে ভোট দিতে দেবো না। টেনে বের করে দিছে, তখন আমাকে পিস্তল দেখাচ্ছে এরকম করে। কে বলছে? এই যে আমাদের পাড়ায় হুক না আর কি নাম বলে ঘরটা দুটো ছিল, দম বাউনের বেটা, এই মাঝি একটা। হ্যাঁ, আর এই रानीगंज में पंचायत चुनाव को लेकर काफी गड़बड़ी और हिंसा देखने को मिली, जहां चलवलपुर में तृणमूल कांग्रेस और CPM कार्यकर्ता आपस में भिड़े और लाठी डंडा चलाकर खून बहाई। वहीं जमारी ग्राम पंचायत के ही बूथ नंबर 247 में बीजेपी के एजेंट और उम्मीदवार के साथ मारपीट की गई और उन्हें बूथ से भगा दिया गया। यह आरोप बीजेपी ने लगाया और हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस के लोगों को जिम्मेदार बताया। बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप बावड़ी ने आरोप लगाया कि बूथ का दरवाजा अंदर से बंद कर तृणमूल के लोगों ने छप्पा वोट दिया है। भाई के लिए गेलाम বুথ সেন্টারে পোলিং এজেন্ট হিসেবে বসাবার জন্য আমার ভাই নিজস্ব একজন ক্যান্ডিডেট এখানকার এই বুথেরই 247 নম্বরে। তো ওখানে বিশাল TMCর গুন্ডা বাহিনীগুলো দাঁড়িয়েছিল, বিশাল অনেক জনসংখ্যা তারা একত্রিত হয়ে। যখন আমরা বুথ সেন্টার ঠক 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 করে করছিলাম, নক দিচ্ছিলাম, বুথ সেন্টারটা ভিতর থেকে লক ছিল, কোনো মতে খুলছিল না। তারপর ওরা এলো, ওরা বললো এখানে বসতে দেওয়া হবে না, ভোট হবে না, আমরা ভোট নিজে করে নেবো, তোরা এখানে সরে যা, সন্ত্রাস করিস না। আমরা তো সন্ত্রাস করিনি। তৃণমূল যদি এতই যদি ভালো কাজ করেছে, উন্নয়ন করেছে, তাহলে ভোট হোক পাবলিক। প্রিসাইডিং অফিসারকে বলেছেন? আমি রানীগঞ্জ থানা ওসিকে ফোন করলাম, নিমচা আইসিকে ফোন করলাম, কোনো রিটার্ন কোনো আমি উত্তর পেলাম না। প্রিসাইডিং অফিসার আছে তার সঙ্গে দেখা করেছেন? না, ভিতরে নকে খুলছে না, তো ভিতর থেকে লক আছে, খুলছে না। দেখলাম একটা মানে কেন্দ্র বাহিনী থাকার কথা, যা আমরা শুনেছি টিভিতে হোক, প্রচার হোক,
শুনেছিলাম যে কেন্দ্র মানে দেবে, কেন্দ্র মধ্যে না একটা মানে এরকম ফালতু পুলিশ মানে WBPর পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, আমি ঢুকেছিলাম ওখানে, তো ওরাই আছে যারা মানে গুন্ডাগিরি বেশি করে তারাই আছে। তো ভোট বলছে এখন স্টার্ট হবে না, বলছে এখন হবে না, কি কাগজ নেই নেই। আমি ঘুরে চলে এলাম, আমি ভোট দিতে গেছিলাম, তবে দেখছি আরো ঝামেলা হতে পারে, তার জন্য পালিয়ে এলাম। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं Misra Nursing Institute of Asansol. मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल।